महाराज प्रणाम महाराज तुम्हें किए मु तुमको चिन्ह पारुनी केमिते चिन्हिब महाराज मो तुमर से अतीतर महामंत्री काल भैरव चिन्हि पारिल अबे भैरव सिंह अबे राजा मु तते मो राज्य अन्य राज्य को तड़ी देथिले हेले मो राज्य को पशिबा को साहस कर केमिति कुकुर महाराज जो राज्य तड़ी देवटा सेटा होची तमर मस्त बड़ भूल अबे रंजित सिंह महाराज ए महामंत्री एठा को आसिला केमिति महाराज मु नहीं कि आसी महाराज सेनापति महाराज तुम्हें मस्त बड़ा भूल करिच तुम्हें महामंत्री को एठा को आनिबा तमर को शास्ति दिया जीव सेनापति तुमको भी शास्ति दिया जीव महाराज भलरे भलरे कहूछि तुम जीवन प्रति ममता अच्छी तेबे सही राज्य मुकुट को आम हस्तरे समर्पण कर दिया राजा हे सेनापति मो वंचित पर्यंत मो राजा मुकुटर स्वप्न देखुचु स्वप्न बंधु हाँ बंधु स्वप्न राजा आपण भूली जाउछंती सही अतीतर कथा सतरे मते राज्य तड़ी देथिल कौन मोर भूल करथिली महाराज नाई महाराज बिना दोषरे मते राज्य तड़ी विताड़ित कर देई तड़ी देथिल सही प्रतिशोध रे आज मो एमिति अवस्था करिबी केबे भी तमरा एठू प्राण नहीं फेरी पारिबनी अबे भरत सिंह हे निज कुकुरा विश्वास घातक करू अचुहीन करम हे निज कुकुरा विश्वास घातक करू अचुहीन करम पुथिला कुकुरा मुखे चुमा देले सही बकी तते धरम हे निज कुकुरा विश्वास घातक करू अचुहीन करम अबे जदि साहब बंधु हाँ बंधु एई राजार शक्तिटा कि मानिबा को पड़िबो बंधु अबे काल भैरव आपण किछि करंतु बंधु अबे भैरव सिंह हे राजा ऋण खाई अछु गुण गाइबा कथा एमिति बेचारा कलु रे ऋण खाई अछु गुण गाइबा कथा एमिति बेचारा कलु रे महस्तरे तोर अछि मुटु जग गीते ईश्वर लेखे रे अरे पोसा कुकुरा कलु के अन्याय विचार रे अरे पोसा कुकुरा मरी मुसला अच्छे शक्ति ताहेले अस्त्र उठाओ कर युद्ध एथिपाई भेलो नुहे चंदनगढ़ राजा मरी मुसला उठा तो तरवारी देखा जाऊ शक्तिर परीक्षा प्रस्तुत अच्छे मूर्ख एमिति शास्ति दियो बंधु ता जीवन रे केबे भी भूली परिबनी वे राजा ता मृत्यु को देखले जम्मय कवि थर थर हे उठिबा बंधु ताहेले मरिबा पाई प्रस्तुत हे जा मूर्ख अबे उठा तो तरवारी देखा जाऊ शक्तिर परीक्षा एक अच्छे
ରାଜା ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଦୁ ହୁଦୁ ଚଲୁଛି ସେଇ ନିଆଁଟା କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭିବ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମରିନି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଛାତିର ଜୁଇଟା ଲିଭିବନି ବନ୍ଧୁ ସରାଟାକୁ ମାରିଦେବା यारो जेतली भाईले सते सिए किली भीबा कोरा 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 किली भीबा जेतली भाईले सते सिए किली भीबा आखी आगे देखु चके जनानीरा अपवाद सहु चके देरी परिब उतारा हे ईश्वर हे ईश्वर गोटाए गुली ने दुईटा सिक्का तुम्हें कौन कला तुम्हें वो आखिर सामने रे मोल स्वामी कुमारी छना तुम्हें कौन कला ए कौन बंधु आमे कौन करिछि ना ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଆଜି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଛ ବୋଲି ଆମେ ମାରିଛୁ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଛୁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲ ସେଇ ଅତୀତର କଥା ମୋତେ ବିନା ଦୋଷରେ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲ ସେଇର ପ୍ରତିଶୋଧ ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ମୁଁ ମାରିବି ଆଉ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗଡ଼କୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ଧ୍ୱଂସ ଗଛରୁ ଯେମିତି ଝରେ ପାଚିଲା ପତର ସେଇପରି ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଏ ନାରୀକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କର ସ୍ୱପ୍ନ ଗଛରୁ ଯେମିତି ଝରେ ପାଚିଲା ପତର
ହଁ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବନି। ରାଣୀମା ଉଠ ରାଣୀମା, ଅତୀତର କଥାକୁ ମନେ ପକାଅ ରାଣୀମା। ମିଛରେ ମିଛରେ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗଟା ଆଣିଥିଲ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ରାଣୀମା ସତରେ ସତରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲି? ରାଣୀମା ସେହି ପ୍ରତିଶୋଧରେ ମୁଁ ଏଇ ରାଜସିଂହାସନରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ এই রাজাকে হত্যা করি। এবে বর্তমান তম পুত্র সেই চন্দনকু বি এমিতি সুযোগ দেখি রাস্তারু হটিদেলা পরে মো হেইকি নিষ্পন্ন করে এই চন্দনগড়র রাজা। কাল ভৈরব আলোর রানীমা সেনাপতি বন্ধু তাহলে মো আসছি। নিশ্চয় বন্ধু। দীনবান্ধব দীনবান্ধব করুণাবলম্ব মুকুন্দ মাধব প্রভু দয়াল মুকুন্দ মাধব প্রভু দয়াল দীনবান্ধব দীনবান্ধব করুণাবলম্ব দয়াল মো বেড়া কৃপা তম কালবুলি মো বেড়া কৃপা তম কালবুলি প্রভু জগন্নাথ জগতর নাথ এ তুমি কଣ কଲ প্রভু? এ তুমি কଣ কଲ? ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦେଇ ମତେ ପୁଣି ବିଧବା ବେତରେ ସଜାଇ ଏ ତୁମେ କଣ ଦେଖିପାରୁନ ପ୍ରଭୁ? ଏ ତୁମେ କଣ ସତରେ ଦେଖିପାରୁନ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସତରେ କାମ ଦେଉନି। ମତେ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସତରେ ସତରେ ମୁଁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ, ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି। ଏ କି ତବ ନ୍ୟାୟର ବିଚାର ପ୍ରଭୁ, ଏ କି ତବ ନ୍ୟାୟର ବିଚାର।